Weak. Ay, no. Tapos. Okay na sir. Okay na sir. Okay sir, good. Prepare na kayo ng bits, sir. Hit 250. Abot kayo, sir. Isa pa. 250. Good. Balik sa shot. Turn it off, sir. Good. Okay na. Get 2 marks. Yes, sir. Kahit puro black na kayo para sa picture natin. Ako black lahat. Sige. Lagay niyo yung shot kit isa. Para sa ano yun, sir? Latte and mocha? Opo. Latte and cappuccino. Ah, cappuccino. Sige. Lagay niyo muna sa side, sir. Right. Tapos, sing na po lang yung sukuan. Ito po ay para words muna. Okay, good. Okay, open. Pull down phone. Down. Up. Pag maliit na sir, turn it off. Kaya yung init? Sakto lang. Right. Give it a little first. Good milk, no? Okay siya. Kuha ka ng box, sir. Gagawin ko ulit yung kamay mo. Bawi tayo dun sa heart natin kanina. Okay? Sige, sir. Yun lang. Okay. Follow my hand. Pour muna natin sa center. Go up. Then swirl. Pause. Lean po dito. Pour. Balik sa gitna yung mouth. Go up. And then cut. Good. Much better. Hindi na-cut yung doon. At least.